हेलो दर्शक बंधु केमिति अछंती आशा करुच्ची सुस्थ सबल शांति रे थिबे। आज आमे जो देश संपर्क में कहवाक चाहूँ ताहा एमिति एक देश जोठी अधिकांश काम टेक्नोलोजी द्वारा कराए, जोठी ड्यूटी समय रे मध्य शोइबाकू समय दिया जाए। एही देश पाखरे ही अछि पवनठू अधिक बेगरे गति करुथुबा बुलेट ट्रेन। एठाकार लोक समय आगुरु निज काम सारिबा पई सारा दुनिया रे परिचित। एमिति एक देश जो देश में पिलामानंकु 10 वर्ष बयस पर्यंत कौनसी पाठ पढ़ाक हुएनि। यही देश ही प्रथम थर न्यूक्लियर अटैक होइथिला। आशा करुछि आपण अनुमान कर सारिथिबे आमे केउ देश विषय कहूछु। जापान, जे कि निज उच्च कोटीर संस्कृति और परंपरा पई सारा विश्व रे लोकप्रिय। ए देश को नहीं एमिति बहुत गुड़िए कथा रही जार तुलना विश्वर बड़ बड़ देश मध्य करि पारि नथांती। जापान रे एमिति आविष्कार तथा आईन रही जहाँ जानिले आपण को हुए तो विश्वास होई न पारे। दर्शक बंधु आज भिडियोटी टिके नियारा तथा अलग प्रकार होबार अछि। आउ चैनल को जदि नुआ करि आछियंती ताले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन ऑन कर दियंतु, काहेकि ना चैनल रे फैक्ट एंड एजुकेशनल वीडियो देखिबा को मिले। एबे आपणको सीट बेल्ट बांधि नियंतु। मो ओडिशा नहीं जाउछि एक सुंदर और शानदार देशर यात्रा जापान को। जापान एशिया महादेशर एक सुंदर देश जहाँ 5टी बड़ तथा प्राय 14,125 छोट छोट आइसलैंड को नहीं गठित, जार समुदाय आयतन 3,77,975 वर्ग किलोमीटर। जापान राजधानी टोकियो एवं यह विश्वर सबुठु बड़ जनसंख्या विशिष्ट सहर। जनसंख्या रे जापान विश्वर 11तम प्रदेश, जार समुदाय लोक संख्या 12.54 कोटी। ये तो थिला जापान संपर्क रे किछि साधारण कथा। एबे जानिबा जापान संपर्क रे किछि इंटरेस्टिंग तथ्य गुडी को। दर्शक बंधु आम देश रे मुख्यतः बेरोजगारी बा बेकारी समस्या एक बड़ चिंता। मात्र जापान रे बेकारी संख्या 4%, अर्थात प्रायतः जापानी रोजगारक्षम। साधारणतः स्थलपथरे जदि कौनसी यात्रा अल्प समय करबाकू हुए लोके ट्रेन को ही प्रथमे बाछंती। एही क्षेत्र रे मध्य जापान अन्य देश मानकठू किछि पाद आगरे रहिছে। दुनिया रे प्रथम बुलेट ट्रेन जापान करिथिला। जापान रे थिबा बुलेट ट्रेन रो घंटा प्रति वेग 320 किलोमीटर। जापान दुनिया रे तार विकसित टेक्नोलोजी पई जेमिति परिचित सेमिति तार उन्नत संस्कृति पई मध्य सर्वाग्रे पूजित। एठी लोके परस्पर को स्वागत जणाइबा पई हाथ मिली न थांती, बरंच कौनसी व्यक्ति को सम्मान देबा पई नहीं जाई सम्मान दियंती। आउ जे जेते सम्मान पाइबार हकदार ताकू सेते नहीं करी सम्मान दियंती। केवल जे जापानीज माने निज निज देशर नागरिक मानकू परस्पर एही प्रकार सम्मान दियंती ताहा नुहे, बाहर देशरू आसुतबा अतिथि मानकू मध्य एमिति सम्मान दियंती। दर्शक बंधु आपण माने लक्ष्य करिथिबे जापान रे अधिकांश लोक पतला देखा जांती, काहेकि ना सेठारे मोटा हेबा एक बड़ अपराध। मोटा हेले जणे मनुष्य को विभिन्न रोग माड़ी आसे। जापान सरकार स्वास्थ्य श्रम कल्याण मंत्रालय द्वारा अणा जाइथिबा मेटाबो लो विषय रे सुनिले हुए तो आपण को आश्चर्य लागि पारे, काहेकि ना 2008 रे प्रणयन होइथिबा ए आईन बळ रे 40 रु 74 बयसर उभय पुरुष और महिला मानकर प्रत्येक वर्ष सरकार अंटार माप नहीं थांते। ए आईन अनुसार पुरुषों को अंटा 33.5 इंचेस एवं महिला को अंटा 35.4 इंचेस रु अधिक जमिते हेबनी। हुए तो ये आईन अवमानना रे कौनसी सजार नियम नहीं, मात्र पनिशमेंट हिसाब से लोक मानकू विभिन्न क्लास करने को हुए, जो क्लास द्वारा लोकंक ओजन कमी जाए, जार दायित्व सेठाकार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मान हाथ में थाए। दर्शक बंधु स्कूल कॉलेज किंबा ऑफिस रे थका माड़बारू शुईबार अभिज्ञता हुए तो आपण पाखरे थाई पारे, किंतु जापान रे ई नियम टिके अलग प्रकार। सेठारे काम मध्य शुईबा पई 30 मिनिट रो ब्रेक प्रायतः प्रत्येक अनुष्ठान रे देखा पाइबे, जहाँ को इनिमुरी कहा जाए। से बोधे एठाकार लोक काम छुट्टी नेबाकू पसंद करि नथांती। एठारे विभिन्न अनुष्ठान गुड़िकर एमिति मध्य नियम रही जदि कौनसी कर्मचारी कौनसी भी निशा सेवन करूनाहांती तांकू एक्स्ट्रा हॉलिडे मिले। दर्शक बंधु जापान रो मुख्य भाषा हेउछि जापानीज, मात्र से देश रे स्कूल गुड़िकर पाखापाखि 40 प्रकार भाषा पढ़ा जाए। जापान रे लोके चाउलरू प्रस्तुत विभिन्न खाद्य खाइबाकू बहुत पसंद करते। आउ सेठाकार फेमस डिश मानक मध्यरु माछ अन्यतम।
ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଜାପାନରେ ହିଁ ଅଛି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ମାଛ ମାର୍କେଟ ସୁକିଜି ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ମିଳେ। ଜାପାନରେ ପ୍ରାୟ 27% ମାଛ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହୁଏ। ଜାପାନରେ କିଟକାଟ ଚକୋଲେଟର ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଟକାଟ ପରି ଏହି ଦେଶର ଚକୋଲେଟ କିଟୁ କାଟୁ ବହୁତ ଫେମସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁନିଆରେ 60% ଆନିମେସନ ଶୋ ଏହି ଜାପାନରେ ବନାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ଜାପାନରେ ଲୋକେ ବିକଶିତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଖାଇବା, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଜୋରେ କଥା ହେବା, ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ଧରାଧରି ଚାଲିବାକୁ ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାପାନରେ ଆପଣ କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଲେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହୁଏତ ଭାରତରେ କଳା ବିଲେଇକୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ମନେ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଜାପାନରେ ଠିକ୍ ଏହାର ଓଲଟା ଦେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ଲୋକେ କଳା ବିଲେଇକୁ ଶୁଭ ମନେ କରନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍। ଜାପାନରେ 55,20,000ରୁ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସେଠାକାର କଏନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ସ୍ନାକ୍ସ, ଟଏଜ୍, ତବାଖୁ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଠାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ର ଏତେ ବହୁଳତା ଯେ ଯାହା ସେଠାକାର ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 23 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍। ଯାହାର ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଜାପାନରେ ଟ୍ରେନର ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବର ସମୟ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଦେଶରେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ମାତ୍ର ଜାପାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଇସାଇଡ୍ର ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଜାପାନରେ ଏହାର ନିୟମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ କେହି ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ଦେଇଥିବାରୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଜାପାନରେ ତକିଆ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିଳେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ଲାଗିବାକୁ ଦିଏନି। ଏହା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ନିଜର ଏକପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତି। ଜାପାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା, ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଏନି। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମତ 1ରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇବାର ବୟସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଠାରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସମାନ ଏବଂ ସଫା ରଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେଠାକାର ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେଠାରେ ଅସହଜୀ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାପାନରେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ 70% ପାହାଡ଼ ତଥା 200ରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ ସ୍ଥଳୀ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଠି ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ଜାପାନ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ 1923ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 29,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଜାପାନ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଥର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଦେଶ ଯାହା ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଆମେରିକା 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6 ଓ 9 ତାରିଖରେ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଜାପାନର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତଥା ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି 1945ର ଅସଜଡ଼ା ଜାପାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ କରିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ସିଓର ହୋଇ ବତେଇଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଆମ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ସହିତ ଆମ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।